हालेलुया এই নড়েঞ্জাল বা কোয়া ক্যান্সার ঘা মেনা কোয়া ক্যান্সার কোয়া মেনা কাদের ক্যান্সার আছে हालेलुया 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 যদি আপনাদের প্রতি যদি ক্যান্সার আছে তাহলে এখন একটু মন দিয়ে একটু প্রার্থনা করবে হালেলুয়া হালেলুয়া তোমার স্বামীটা ভালো হয়ে যাবে हालेलुया हालेलुया यदि जहाँ कैंसर बिना उड़ी मौजो चाहे तो बिनती ते चाहे तो रानते उड़ी मौजो जरूर ते हालेलुया 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 सेवन करते बना प्रत्येक ग्राम सो हालेलुया हालेलुया और ओके नाम रे बड़ा हो मिलन गार्जियन को ना पे हालेलुया सामने से हजी बिना मानते এই আবুন বাড়ায়া এই নোয়া ছোটলতা আবুন বাড়ায়া না তো মিটার মরু জমরে আর রোগ তি জায়গা আবু যদি বুনিয়া সামনে আপে পেঞ্জাল ধরে জানোয়ার ও পেঞ্জাল কা করদা যেটা এত বড় তাই করা পাইপার অল কান্দা কুশনি কোড়ি রো সবাঙ্কা यानी कुश रो यानी कोड़ी रो ना रो नाम लंगा ती जगह गला आती जगह छुड़कर तमा से मंगल गिनी बाबा निंदाड़े ग्राम सवांग सेवन करा हालेलुया हालेलुया तेना दिन कोन मिना तेना दिन कोन बनोन माइन बन बाड़े आरो ना हो बन बोले बिना पेन का नियो तेरे तेही आम जिसो पटा जिन में जिसो मसी आम लोया में इने नवा रो बिना नवा रो आम की चकाई में मौज में आरोने की अमार रो तो में चका में मौज में बांकन कोई क्षमता बनो हम हार बना चला में अदोना लगता तेही अब तेने और गुण है इतना तेने ओड़ारे परेशानी बिना केवल इन आमुन जेमा बना जगह बनाई जेमा बनाई अगर यदि आम जॉब में खोजो कना नौकरी में खोजो कना बिजनेस में खोजो कना आम गिदरे को खोजो कना ओड़ा दोरे में खोजो कना टाका पैसा में खोजो कना आम चीज जरूर में आम कले आम के जगह में रोड में केवल इन दिन जेमा पे जगह भी जेमा भी हालेलुया हालेलुया ईश्वर सरामा ईश्वर भाई सरामा आप तो नुको बाप ताड़ा ताड़ा हालेलुया मृत्यु हंतने तो बाबन को होगा এদিক সিদ্ধি আমরা তাকাবো না এই যাব হলমবন বেঙ্গা এখন আপনাদের অন্তরে থেকে তাকাও अब ओड़ा दूर से बन बेंगा বাড়ির দিকে একটু তাকাও अब ओड़ा दूर चीज जरूर करना আমার বাড়িতে কি আছে अब आ चीज जरूर बन करना আমার কি প্রয়োজন आप पकड़ता हूं आप लोग আমার কি রে অভাব आमे मौजा से बन मौजा আমি ভালো কি না आमे मौजा से बन मौजा আমি ভালো কি না এই আম তো আনতে নিলো তোমার অন্তর দিয়ে তুমি তাকাও এটা হর তো আলম নিল কাউকে তোমরা তাকাবে না এই আমরে ঈশ্বর হয় তখন ঈশ্বরকে তুমি এখন ডাকো নি তো আট টড়ংতে হয় এখন জোরে জোরে ডাকো ঈশ্বরকে এটা এই সৈন্য বড় হয় হে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করো এই সৈন্য দাঁড়িয়ে মার হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও এই যা ওড়া দুয়ার বনো আমার বাড়ি নেই এই যা নৌকরি বনো আমার চাকরি নেই এই যা টাকা পয়সা বনো আমার টাকা পয়সা নেই এই রঙ গিদ্রঞ্জু গুলো রবে আমার বাচ্চা এই জন্য গিদ্রঞ্জু গুলো রবে না আমার বাচ্চা মদ খাওয়াছে এই রঞ্জুর বাবাঞ্জু গুলো রবে না আমার স্বামী মদ খাওয়াছে এই জন্য বিহারঞ্জু গুলো রবে না আমার ভাই নেশাগ্রস্ত এই যা আতরঞ্জু গুলো রবে না আমার গ্রামের নেশাগ্রস্ত আর ওনায়ত তার সেই জন্য এই যে আহ্বান আমার কাছে আমি তোমার কাছে ডাকছি এই রহে জুবে হে প্রভু আমার অন্তরে এসো এই যে ভিতরে রহে জুবে আমার বাচ্চার কাছে এসো এই রঞ্জুর বাবা রহে জুবে আমার স্বামীর কাছে এসো এই যে আত রহে জুবে আমার গ্রামে এসো এই যিশু হে যিশু এতে কিন্তু এই যে আমার বাচ্চা আম কি বদল দাঁড়িয়ে তুমি বদল করতে পারো এই যে প্রতি হবে না আমার বিশ্বাস আছে এই যে হরমোনে আমার শরীরে রোগ আসবে না রোগগ্রস্ত আই মালকা রোগ আসবে না অনেক রকমের রোগগ্রস্ত আছে। ডাক্তার বাকে মই দাঁড়িয়ে কার ভালো করতে পারছি আই মাঝে গান চালাও আর সে অনেক জায়গা গেছি আর আই মাঝে গান চালাও অনেক জায়গা গিয়ে এই যে ভজ মজা আমি ভালো হইনি আর ওনা এত আর সেই জন্য এই যে আম তো যে এখন তোমার কাছে আসছি সেমন আম দো যেমন সেই জন্য আম দো যে মই দাঁড়িয়ে সেই জন্য আমাকে আর আমকে পৌঁছে দেন যে ভালো হওয়ার জন্য এই ঈশ্বর এই যিশু তেলা দৌড়া আসবে আমাকে সাহায্য এই করো ভাই কিন্তু দাঁড়িয়ে আমি প্রার্থনা করতে পারছি না শয়তানে বিদায় দিছে শয়তান প্রলোভন দেখাচ্ছে এই ভেতরে চুরি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে এই ভাবনা চুরি ভাবনা করাচ্ছে এই চিন্তা চুরি চিন্তা করাচ্ছে এই হাদিস চুরি চিন্তা করাচ্ছে এই ঈশ্বর এই যিশু তেলা বড় হে প্রভু আমাকে তেলা রোবে চুরি চুরি করে রোবে চুরি চুরি করে প্রার্থনায় ডাকো দিন দিতে
এসো দেখতে চাই, প্রার্থনা করো দেখতে চাই, প্রার্থনা করো দাড়ি पे जामा, শক্তি পাবে दाढ़ी पे जामा, শক্তি পাবে हथिया पे, বিশ্বাস করো भरोसा पे, ভরসা করো अच्छा पे जामा। आराम से प्रार्थना নিজেদের জন্য প্রার্থনা করলে एक इधर को, एक इधर को, एक वहाँ को, ভাইরা हम बिनती में এখন তুমি প্রার্থনা করো हम हजार दल में जाता ना, অনেক প্রার্থনা এসছো और आम दाम का दल का, সেই জন্য তুমি ভেতরে हम बिनती में, আজকে তুমি প্রার্থনা করো अपना दिल लगी बिनती में, সেই जন্য তোমার ঈশ্বর अपना दिल लगी बिनती में, সেটার জন্য आप आराम से बिनती में, কেটে প্রার্থনা করো एक मौज को, এখন আপনি ভালো করে एक जन की तरह मौज करते हैं, एक जन की तरह मौज करते हैं, সবই তুমি করো एक जन बड़ा अदर मौज करते हैं, বাড়ি ঘর তুমি ভালো एक बदल कर, আমাকে বদল করে দাও एक जन की तरह का बदल कर, বাচ্চাকে বদল করে দাও हे यीशु, হে যিশু बुलाने हो तेरे, এসো এসো बुलाने हो तेरे, এসো এসো प्रार्थना कर, প্রার্থনা করো हे यीशु ये ना करना, ওই যিশু দেখতে পাচ্ছি आम पे चलाओ करना, তোমার কাছে গেছি थोड़ी आने के तेरे में आओ, তোমাকে স্পর্শ করছি थोड़ी आने के तेरे में आओ, তোমাকে ভালো করছি रोग से लड़ाई करना, थोड़ी आने में काम करना, তোমাকে বলছি हे मित्रों, এই শুনো हे दुल्हनियों, ভাইরা हम चीज जरूर हम करो, তোমাকে কি প্রয়োজন आप ले में, তুমি বলো आप कर ले में, তুমি জেনে বলো थोड़ी हमें खुली है में आओ, তোমাকে জিজ্ঞাসা आप করছি चीज जरूर हम करो, তোমাকে কি প্রয়োজন हम चीज खोजो करो, তোমাকে কি প্রয়োজন ये हमें दिन लगा, সেইটাই তুমি हम ले में, ঈশ্বরকে তুমি हम शराब हम ले करो, কেন তুমি আমাকে हम शराब हम ले करो, কেন বলছো हम शराब चीज करो, কেন বিশ্বাস করছো हम না? शराब चीज करो, কেন তুমি স্পর্শ हम शराब चीज करो, কেন তুমি বলছো हम नित्य समय में, এখনো সময় আছে नित्य समय में, এখনো সময় আছে ईश्वर में, ঈশ্বরের কাছে এসো हम राराते प्रार्थना কেন তুমি প্রার্থনা করবে करते प्रार्थना करते তুমি প্রার্থনা ईश्वर করো भी निरंतर, ঈশ্বর তোমার কিছু করছে उन्हीं हमें निरंतर, তোমাকে দেখতে পাচ্ছে हम उन्हें घड़ी दरेया, তুমি তাকে ভুলতে পারো मैं करनी हम बैंडी, কেননা সে তোমাকে ভুলবে उन्हीं तो हम रंग बाबा करना, কেননা সে তোমার বাবা हम घड़ी रंग की तरह हुए मैं, তার তুমি বাচ্চা হও हम रंग बाबा करना, কেন তোমার বাবা সে हम घड़ी रंग की तरह हुए मैं, তুমি তার বাচ্চা হও चिराग पूरे करना, কেন তুমি চোখ বন্ধ चिराग दिन पे करना, কেন চিন্তা করছো चिराग बतरे करना, কেন তুমি ভয় করছো चिराग हम राधा, কেন তুমি কাঁদছো না राधा को दुखों करता, তুমি না शीत करते, কি কারণে शीत करते, কি কারণে हम तो जिसमें कुलिये में आप, তোমাকে ঈশ্বর তোমাকে জিজ্ঞাসা उन्हीं हमें कुलिये में आप, তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে इन बात कुसिया इन करना, তুমি তাকে चिराग कचरा बात कुसिया करना, কেন তুমি তাকে चिराग इन्हीं बेला में जो करना, কেন তার কাছে আসছো না चिराग दिन को करना, কেন চিন্তা করছো चिराग बतरे करना, কেন ভয় করছো না चिराग खुद से करना, কেন चिंता করছো चिराग दिन को करना, चिराग इनके भेजो में, चिराग बात कुसिया इन करना, কেন তুমি তাকে কাছে করছো উত্তর দে তাকে हे दुल्हनिया को, मां नित्य विनती पे, এখনো সময় আছে প্রার্থনা করো। नित्य प्रार्थना पे, এখনো সময় আছে প্রার্থনা করো। नित्य प्रार्थना पे, এখনো প্রার্থনা করো। हमारे चरणों रे, কেন তোমার প্রয়োজন নেই? ईश्वर में बड़ा हमा, ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য अगर করবে। बड़ा बड़ा हमा, তোমার ভুল নেই ईश्वर में बड़ा हमा, ঈশ্বর তোমাকে বাধা अगर দেবে। हमें इसके बनवा, কেন তুমি আনন্দ নেবে ईश्वर अगर इसके बनवा, ঈশ্বর তোমাকে আনন্দ अगर দেবে। हमें बनवा करा, কেন তুমি জয় হবে? ईश्वर हमें दुनिया, ঈশ্বর তোমাকে ভয় अगर দেবে। आप जोत में बनवा, ईश्वर के पैसे में दुनिया, ঈশ্বর তোমাকে हम खाली विनती में, তুমি খালি একবার हम विनती में, जिससे हो हम बना, ঈশ্বর তোমাকে ডাকো। ओ बुलाइए तो, তুমি ভয় ভুলে যাও। काफी पूरे करा, কেন চুপ করে तेरा থাকো? ईश्वर है जो में, ईश्वर है जो में, ঈশ্বরের কাছে এসো। मन को राग में, তুমি বলো, मन को राग में, ईश्वर हमें काम करेगा, ईश्वर हम भाई भागेगा, ईश्वर हमें आनंद काम करेगा, ঈশ্বর তুমি ईश्वर हम भाई भाग करेगा, ঈশ্বর তোমাকে ডাকো। पाया, ईश्वर से डरना, अगर आपसे दूर न करते तुम्हारा कार्य, তুমি লাভ হয়ে আছো तेरा इंद्र हिंदू में, এসো তার কাছে এসো और हेंद्र का भी सखा दिया, हेंद्र हिंदू हमें बाबा करें, आपने इंद्र करें, तेरा इंद्र हिंदू में, এসো তার কাছে एलिंग पर में, তোমাকে বদল एलिंग पर आगना, ঈশ্বর তোমাকে हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया, हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया, 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 सोनो आत्मा बोलाने मोरी, सोनो आत्मा बोलाने मोरी, आमदया,
मोए सोनो कारमा धोर गाने मोए
मैं इनको हड़ बरे सलामती जगह रोग अच्छा तो हमारे जीवन में प्रवेश ये प्रभु अच्छा तेरा हड़ बरे करा तो हमारे जीवन में सलाम हड़ को आपके छोटे को प्रभु तेरा मेरे होगा आप ताली में प्रवेश मैं हम जानते हैं कि यार आयुर में को शब्द आन को बढ़ाई करे प्रभु शब्द आन पाठ का करे प्रभु तेरे दिल तेरी आत्मा को तेरे को बढ़ाई जीवन हालेलुया तेरे को आज आज बहुत हम लोग बढ़ाई का हालेलुया आज बहुत हम लोग प्रैक्टिस कर हालेलुया आज बहुत हम लोग को पत्ते डाले हालेलुया हे कि सुने आप लोग पत्ते जो हालेलुया इन को हर वक्त के बाबा हालेलुया तेरा तो दिन को हम कदर को हालेलुया तेरा दिन को हम के रोग हालेलुया तेरा हमारा आत्मा दायु हालेलुया तेरा गुलाम के दुखी को हालेलुया 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 सबने बात पूछ एक सुई আমাদের ছবি को তাহলে ছোট ছোট লাগতা জায়গা দেবে গ্রাম के लोग बड़ा जहां नौकरी लगे तो मैनेजर को नाम को बड़ा या बिजनेस को मैं नाम को बड़ा भावे बेरोजगार को रोजगार ना को भावे बेघर को घर ना को भावे ये मुल्क को ना को रहना को भावे यूक्रेन के मर्शल को भावे वो हो को बुद्धि भावे आपको सदैव का दंड हासिल भावे आवाज लीजिए भाई भावे आप दूसरा बोल रहे थे भावे और मेरी हर घरों भावे और मेरी हर लाइफ भावे और भी आंसर भावे और भी हर दुखी भावे हालेलुया हालेलुया सबला बाप पवित्र आत्मा आमेन हालेलुया